بھارت نے جارحیت کر کے جو فاش غلطی کی اس کا خمیازہ ضرور بھگتنا ہوگا. یہ عہد کرتے ہیں شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا ضرور حساب لیا جائے گا. اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے. بھارت نے جارحیت کر کے فاش غلطی کی، اب خمیازہ بھگتنا ہوگا. شاہینوں نے فضاؤں میں ایسا طوفان برپا کیا کہ دشمن چیخ اٹھا. جو طیارے غرور تھے وہ اب راکھ، ملبہ اور نشان عبرت بن چکے. پوری دنیا نے دیکھ لیا کئی گنا بڑے دشمن نے تھوڑی ہی دیر میں گھٹنے ٹیک دیے. ایسی کاری ضرب لگائی کہ وقت کا مرہم بھی نہیں بھر سکے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا بزدل دشمن نہتے لوگوں پر حملہ کر کے خود کو طاقتور سمجھتا ہے. شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے. بھارت بے شک 100 یک طرفہ فیصلے کر لے، فیصلہ کن حقیقت نہیں بدلے گی. بے مثال بہادری کا مظاہرہ کرنے پر عسکری قیادت کو سلام. اور افسوسناک حملے میں 31 معصوم شہری شہید ہو چکے ہیں، 57 زخمی ہو چکے ہیں. ہمارا دشمن اتنا کم ظرف اور بزدل ہے کہ اپنے سامنے مد مقابل فوج سے لڑنے کی بجائے بزدلوں کی طرح چھپ کر معصوم شہریوں کو اور آبادیوں کو نشانہ بناتا ہے. پاکستان کی غیور عوام کو پاکستان کی فوج یہ باور کرانا چاہتی ہیں کہ معصوم شہریوں کے ناحق خون کے آخری قطرے تک کا مکمل حساب لیا جائے گا انشاءاللہ. رات کی تاریکی میں بھارت کی صفاقیت، 31 معصوم شہری شہید، 57 زخمی. دشمن اتنا کم ظرف اور بزدل ہے جو فوج سے لڑنے کی بجائے عام شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے. بھارت نے جن بچوں کو نشانہ بنایا کیا وہ دہشت گرد تھے؟ ثابت ہو گیا بھارت معصوم شہریوں کے قتل عام میں ملوث ہے. بھارت اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا بھارت نے ہزاروں فضائی مسافروں کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈالی. نیلم جہلم پروجیکٹ کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا. جواب میں پاکستان نے دشمن کے صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا. کنٹرول لائن پر اختیار انگیزی کا بھرپور جواب دے رہے ہیں. امن کی شدید خواہش کو کبھی بھی کمزوری نہ سمجھا جائے. معصوم شہریوں کے خون کا حساب لیا جائے گا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ایئر ہیڈ کوارٹرز آمد. پاک فضائیہ کے شاہینوں کو بھارتی جارحیت ناکام بنانے پر خراج تحسین. سپہ سالار سے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی ملاقات. پاکستان کی سالمیت پر حملہ کرنے والا قیمت ادا کرے گا، سپہ سالار اور ایئر چیف کا عزم. قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو جوابی کارروائی کا مکمل اختیار دے دیا. جواب کے لیے جگہ، وقت اور طریقہ کار کا تعین پاکستان کرے گا. خیالی دہشت گرد کیمپوں کا جھوٹا بہانہ بنا کر شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا. معصوم شہریوں پر حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں. بھارت نے ایک بار پھر خطے میں آگ بھڑکا دی. جنگی نتائج کی تمام تر ذمہ داری مودی سرکار پر عائد ہوگی. عالمی برادری قوانین کی صریحاً خلاف ورزی پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے. وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری. بھارت کو بھرپور جواب دینے پر مسلح افواج کو شاباش. آپریشنل تیاریوں پر اظہار اطمینان. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہو سکتا ہے بھارت پھر کوئی حرکت کرے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. جنگ کے لیے مکمل تیار ہیں. بھارت نے تنازع بڑھایا تو ایٹمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے. امریکی صدر کی پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے میں مدد کی پیشکش. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امید ہے دونوں ملک کشیدگی نہیں بڑھائیں گے. پاکستان اور بھارت کو مل کر کام کرتے دیکھنا چاہتے ہیں. تیار تھے کب دشمن کے طیارے آئیں اور انہیں سمندر میں پھینک دیں. ہمارے عقاب پلک جھپکتے لپکے اور 5 طیارے مار گرائے. تحمل سے کام لیا ورنہ 10 بھارتی طیارے تباہ کر سکتے تھے. بھارتی رافیل طیاروں پر بڑا ناز کرتا ہے، انجام دیکھ لے. وزیر اعظم شہباز شریف کی دشمن کو للکار. کہا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عظیم فتح عطا فرمائی. اب بھارت کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں گے. بھارت کے 80 جہازوں نے آزاد کشمیر میں 2 اور پنجاب میں 4 مقامات پر حملہ کیا. پاک فضائیہ نے بھارتی طیاروں کو پاکستانی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا. شہباز شریف کی ایک بار پھر اپوزیشن سے مل بیٹھنے کی اپیل. کہا آئیں پوری دنیا کو دکھائیں کہ ہم ایک ہیں. وزیر اعظم اور ترک صدر کا ٹیلی فونک رابطہ. طیب اردوان کا بھارتی حملوں میں عام شہریوں کی شہادتوں پر اظہار افسوس. پاکستانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ.
आवाज ली दुश्मन निशाने इबरत, नापाक जसारत का दंदान शिकन जवाब, रात की तारीकी में बुज़दिलाना वार, भारत को शिकस्त फाश, माजी की याद ताजा, राफेल तैयारे पाक फजाइया के सामने फेल, पलक झपकते ही दुश्मन के 5 तैयारे जमी पोज, 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 सुखोई 30 तैयारा तबाह। जमीनी महाज पर भी भारतीय फौज की बुरी तरह पसपाई, पाक फौज के जवानों ने भारत के इन्फेंट्री ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिए। खाकी टेकरी, डना, गुफ्तार, दोदियाल, सलिया और छतरी समेत मुतअद्दिद चेक पोस्टें मलिया मेट, सागढ़ पोस्ट पर दुश्मन को जानी और माली नुकसान, कार्रवाई से पहले और बाद के मनाजिर सवा पर, बड़ी तादाद में हलाकतें, बुज़दिल फौजी चौकियां छोड़कर भाग गए। कोटली, बरनाला और शकरगढ़ सेक्टर में 7 ड्रोन तबाह, 2 कब्जे में ले लिए गए। भारतीय फौज का गुरूर खाक में मिल गया, शिकस्त तस्लीम कर ली। लाइन ऑफ कंट्रोल के चोरा कॉम्प्लेक्स, चकोठी सेक्टर, लीपा सेक्टर और चिरिकोट सेक्टर पर सफेद झंडे लहरा दिए। राफेल लड़ाका तैयारा बनाने वाला फ्रांस भी पाक फौज की सलाहियतों का मोहतरम। पाकिस्तान ने 1 राफेल तैयारा मार गिराया, फ्रांसीसी एहलकार की तस्दीक। CNN से गुफ्तगू करते हुए कहा, बाकी राफेल तैयारों के तबाह होने के नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। कहा था पहल नहीं करेंगे, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारत का हिस्सा फौरी चुकता कर दिया। मौजूदा सूरत हाल के पीछे भारत की बदनीयती आया है। पाक फजाइया ने तैयारे गिराकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। कहा जा रहा था कि राफेल तैयारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारतीय पायलट निकम्मे निकले। इसहाक डार का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा 40 से ज्यादा ममालिक से राबिता करके पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। सिंतास मुआहिदा फरीक़ैन की रजामंदी के बगैर मुअत्तल नहीं हो सकता। नायब वज़ीर आज़म की गैर मुल्की सफीरों को भी ब्रीफिंग, भारतीय हमलों पर आगाह किया। भारत वहशी और दरिंदा बन चुका, हमारे बच्चों पर हमला किया, हौसला रखो और तैयार रहो, अब पाकिस्तान का जवाब आना है। बिलावल भुट्टो का दुश्मन को करारा जवाब। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा, रात के अंधेरे में चौर और बुज़दिल हमले करते हैं, हर जारहियत का जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। भारत का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। विफाक के वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, तबले जंग बच चुका, भारत दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। निहत्ते शहरियों का खून मोदी सरकार के माथे का बदनुमा दाग बन चुका। पूरी कौम दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद, भारत का पाकिस्तान पर हमला तारीखी गलती। पाक फौज ने दुश्मन का गुरूर पाश पाश कर दिया। दोबारा हिमाकत की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बैरिस्टर गौहर का कौमी असेंबली में खिताब, सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए। वज़ीर आज़म की बातचीत की पेशकश का खैर मकतब। उमर अयूब ने कहा, तहरीक इंसाफ पाक फौज के साथ खड़ी है, मिलकर वतन का दिफा करेंगे। जारहियत के खिलाफ सियासी क़यादत यक ज़बान। मौलाना फजल रहमान ने कहा, भारत की बुज़दिली की एक तारीख है। बहादुर फौज ने भरपूर जवाब देकर दुश्मन को सबक सिखा दिया। भारत का गुरूर फजाओं में जलकर राख हो चुका, दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मरियम नवाज की ललकार। गवर्नर सिंध बोले, जंग करोगे तो जंग करेंगे, आंखें दिखाओगे तो निकाल लेंगे, इस बार चाय के साथ तुम्हें कराची के पान भी खिलाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता लेकिन अपना दिफा करना जानता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, पाक अफवाज का जवाब पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए काबिल फ़ख्र है। हाफिज नेबुर रहमान ने कहा, पाक फौज ने जिम्मेदाराना और भरपूर जवाब दिया, पूरी कौम मुत्तहिद है। भारतीय तैयारे भटिंडा, जम्मू, अवंतीपुर, अखनूर और श्रीनगर में गिरकर तबाह हुए। वीडियो जारी, बदतरीन शिकस्त की खबरें भारतीय मीडिया पर कहर बनकर झूठी। दी हिंदू ने तैयारे गिरने की खबर दी, लेकिन कुछ देर बाद ट्वीट डिलीट कर दी। खातून रिपोर्टर ने पूरी तफसील बताकर शिकस्त के सबूत दिखा दिए। मोदी सरकार की रुसवाई दुनिया के सामने। बरतानवी मीडिया ने भी हक़ाइक़ में नकाब कर दिए। भारतीय एयरफोर्स के एहलकार तैयारों का मलबा उठाते रहे। अब तक कितना नुकसान हो चुका है, भारतीय फौज तखमीना लगाने में नाकाम। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा पर सख्ता तारी, हुक्काम का सवालों का जवाब देने से इनकार। पाक फजाइया के भरपूर जवाब के बाद JF-17 बनाने वाली कंपनी के शेयर्स में 18% से ज़ायद इजाफा। 3 तैयारे गिरते ही राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट सिस्टम के शेयर्स भी जमीन पर आ गिरे। शर अंगेजी पर पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। इंडियन नाज़िम अल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान का कहना है, भारत ने स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया,
जारहियत में ख़वातीन और बच्चों समेत शहरियों की शहादत हुई। हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत की वजह से जौहरी हथियारों से लैस रियासतें बड़े तनाज़े के करीब पहुँच गईं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल को भारतीय जारहियत से आगाह कर दिया। बुज़दिल भारत ने मासूम बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया। हमलों में शहीद मासूम इर्तिज़ा अब्बास सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और आला हुक्काम ने शिरकत की। 13 शहदा की नमाज जनाजा बहावलपुर में था। मुरीद के और मुजफ्फराबाद में भी शहदा की नमाज जनाजा। चीन पाकिस्तान का हम आवाज, भारत की जारहियत पर शदीद रद्दअमल, बिला इश्तियाल हमला अफसोसनाक करार। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान और भारत अमन को मौका दें। रूस का इख्तलाफात को बातचीत से हल करने पर जोर। यूरोपीय यूनियन का पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों मुल्कों को तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। स्पेन, बरतानिया, बांग्लादेश का भी कशीदगी कम करने पर जोर। 65 से लेकर 25 तक भारत की बुज़दिली चल रही है और पाकिस्तान की दलेरी चल रही है। हम तुम्हें बताएंगे अब कि हमला कैसे होता है। हम अपना तान मान धन सब अपनी फौज और अपने वतन पर कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान मिट जाएगा, पाकिस्तान सदा है और ता क़यामत है। पाक फौज के साथ है और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आजाद कश्मीर से गिलगित तक और कराची से खैबर तक अवाम पुरजोश। पूरा मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद। लाहौर, बहावलपुर, मुल्तान, मुरीद के हरीपुर, एबटाबाद, हैदराबाद और खैरपुर समेत कई शहरों में लोग सड़कों पर। पाक फौज से भरपूर यकजहती का इजहार। पहली गोली से दुश्मन के शिकस्त तस्लीम करने तक भारतीय जारहियत और राफेल तैयारों के ढेर होने के मनाजिर। पल पल बदलती सूरत हाल। सभा ने नाज़रीन को अहवाल बताया। पाकिस्तान की फतह का हाल सुनाया। भारत की रुसवाई और पाकिस्तान की कामयाबी की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। शहर शहर नुमाइंदों का जाल, भरपूर तबसरे, जानदार तज्जिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम मुसलसल चौथा मैच हार गई। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 109 रन से शिकस्त दे दी। कोयटा का पीएसएल का सबसे बड़ा 263 रन का टोटल। पहली बार एक इनिंग्स में 2 सेंचुरियों का भी रिकॉर्ड। रायली रोसो और हसन नवाज की जारहाना सेंचुरियां। मैच से पहले भारतीय जारहियत से शहीद होने वाले शहरियों की याद में 1 मिनट की खामोशी।